السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نصاوب معكم واحد الطريقه ديال الدنجال اللي زوينه بزاف لذيذه، يعني طريقه ما موالفينش كنصاوبوها بزاف وكتجي فعلا غزاله. انا ولات هي المعتمده عندي. خليكم معايا غادي نتبعوا الطريقه ديال الدنجال ديالنا. كنحتاجوا اولا لواحد 4 ولا 5 ديال الدنجالات، اي كيلو ولا المهم اللي كان عندكم. كنحتاجوا الحبه ديال الفلفل كما كتشوفوا، فلفله وحده. وكان نقبطوا الدنجال بحال هكذا، كنشقوه على جوج كما كتشوفوا، وكنديروه يفور في الكسكاس. غادي نجيب دابا الكسكاس باش نفورو. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé et en forme. Alors aujourd'hui on va faire une recette vraiment délicieuse d'aubergines, très spéciale, avec une marinade, je vous raconte pas, qui est très très bonne. Ces aubergines, on va les cuire à la vapeur. Alors restez avec moi pour voir la suite de notre recette. Alors, on a besoin d'un kilo à peu près d'aubergines, un poivron, un seul poivron qui soit comme ça moyen. On a besoin de 4 gousses d'ail. Voilà, et on les met comme ça dans le couscoussier à cuire. صافي البنات، المهم كنديروا كيما العاده هكا الدنجيلات ديالنا يتفوروا في البرمه الكسكاس. انا نسيت ما قلتلكمش واحد 4 ديال الريوس ديال الثومه، كنديرهم حتى هما يفوروا معاهم. كنكونوا ديك الفلفله ديالنا قطعناها في النص ونقيناها كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نغطيهم وغنديرهم يفوروا. صافي فاش كيطيب داك الدنجال كنخليوه هكا شويه في الكسكاس، كتوقفوا بحال هاد الطريقه هذه، كتوقفوا يعني الدنجالات هكا وكتخليهم بحال واقفين في الكسكاس باش داك الماء ديالهم الزائد اللي كيكون كيقطر. او يمكن لكم ديروا لهم الكاريط هكا من تحتهم، البابي ابسوربون ديروهم تحتهم باش كيشربوا داك الماء الزايد اللي كيكون فيهم. غادي نمشيو منين نعين واحد نص ساعه مورا كيطيبوا حتى كيكون هبطوا لهم داك الماء كامل. غنمشيو دابا باش نوجدوا الشرموله ديالنا. Donc après que nos aubergines soient cuites, ça a mis environ de 25 à 30 minutes à la vapeur comme ça. On les laisse un peu de 10 à 15 minutes reposer pour rendre un peu leur eau, parce il y a toujours un petit peu d'eau. Vous mettez sous les aubergines, vous mettez 2 ou 3 sopalins ou papier absorbant pour qu'il absorbe l'eau qui est dans les aubergines. Il faut qu'il soit bien sec, pas sec, mais il ne faut pas qu'il y ait un excès d'eau. Et je vais avec vous préparer la bonne marinade. On a besoin du poivron qu'on a mis aussi à cuire avec les aubergines. Comme ça, comme vous voyez, je suis en train de lui enlever sa peau. Je vais bien l'écraser avec l'ail.
Donc voilà, après que le poivron et l'ail soient bien écrasés, je vais rajouter 2 bonnes grosses cuillères de persil. Je vais rajouter les épices qui sont du paprika, du cumin, du gingembre, du poivre, bien sûr, du sel et du curcuma. Je vais bien mélanger tout ça. صافي البنات كما كتشوفوا. المهم بعد ما يعني طحنا مزيان تقدروا ديروها في الخلاط هذيك الفلفله. كنزيدوا عليها 3 المعالق كبار ديال المعدنوس والعطريه كامله كما شفتوا من اختياركم. كتكون تقدروا ديروا لها اي عطريه بغيتو، مي هذه كتجيبيها زوينه بزاف. كتزيدوا نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت البلديه وزيت الروميه. Et j'ai oublié de mentionner le demi-verre d'huile, bien sûr, un demi-verre d'huile mélangée. Il y a de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. المهم كما شفتوا هنايا بحال ما كفاتنيش شويه، يعني هادشي اللي بقى لي ديال الشرموله اللي ندير من الفوق. انا زدت شويه ديال الزيت، يعني عندكم تمشيو تزيدوا الماء ما معاناش، ما تزيدوش الماء، زيدوا واحد 8 3 المعالق كبار ديال الزيت. J'ai rajouté un peu d'huile dans la petite marinade. J'en avais presque plus. Donc j'ai rajouté 3 cuillères à soupe d'huile. Et voilà, je vais mettre mes aubergines qui sont très bien farcies avec cette superbe marinade. Il faut la goûter et ça vaut vraiment la peine. Je les mets comme ça dans une boîte en plastique. Ça peut rester au frigo pendant jusqu'à une semaine. Quand vous aurez besoin de manger des aubergines, alors vous, tout simplement, vous sortez la boîte en plastique et voilà, vous vous servez. C'est très bon. Comme vous voyez, je suis en train d'en mettre sur le dessus. J'en avais presque plus, alors j'ai rajouté, comme je vous ai dit, un peu d'huile, pas d'eau. Il ne faut surtout pas rajouter de l'eau, mais de l'huile. Si cette recette vous plaît, d'aubergines farcies, alors laissez-moi un like. Si vous visitez pour la première fois ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches. Et voilà, alors à une prochaine vidéo et ciao ciao.
الى عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تردوش باش تضغطوا على زر صابوني. ما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل نوتيفيكاسيون توصلكم باش تشوفوا الجديد ديالي. الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم ومع صحابكم باش تعم الفائده. شكرا على التتبع على المشاهده، والى فيديو قادم بحول الله.